सरकारची धोरणा आणि योजनांविषयी जागरूकता निर्माण करपा खातीर सरकारान सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक म्हटल्यार प्रभावकांक फुडें काडल्यात। सोशल मीडियाचेर 30 प्रभावकांचे कंत्राट डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिले। कोंकणीतही सामग्री तयार करची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान प्रभावकांक केले। पळयात। आयजूय बी सरकाराचे कितलेशेच प्रोग्राम्स जे आसा हे लोकांपर्यंत पावूंक शकना। म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आसता की आमी जेन्ना IT प्रमोशन म्हणजे IT स्टार्टअप प्रमोशन्स जे आमी म्हणटा, बट IT पास आउट जाल्लेत IT स्टार्टअप प्रमोशनची स्कीम ही IT पास आउट जाल्ल्या ग्रॅज्युएटाक खबर ना। म्हणजे दिस इज वन एग्जाम्पल। किंवा आमी जेन्ना वी आर टॉकिंग अबाउट द PM मुद्रा लोन, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्टार्टेड द डिफरंट प्रोग्राम। तातूंतलो तेंच्यांनी सुरू केल्लो मुद्रा लोन हो योजना। मुद्रा लोन इट इज एन अवेलेबल फॉर ऑल and it is a no guarantor is required. Guarantor कोण तर मोदीजीची गॅरंटी आसा। मोदीजीच्या गॅरंटीचेर आज आमकां मुद्रा लोन मेळटा। मोदीजीच्या गॅरंटीचेर आज आमकां PM विश्वकर्मा लोन मेळटा। अप टू द 1 लाख रुपीज ऑफ द लोन विदाउट एनी गॅरंटर जर मेळटा आसत जाल्यार ताजें प्रमोशन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाची गरज आशिल्ली, बट तितक्या मोठ्या प्रमाणात ते प्रमोशन्स जायना। म्हणून सो दॅट गव्हर्मेंटान ठरयलें की आमी ह्यो स्किम्स लोकां पर्यंत व्हरतले जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता ज्यांचो इन्फ्लुएन्स ह्या सोसायटीचेर आसा, ज्यांचो इन्फ्लुएन्स खास करून यंगच्या पेयंग मायंड हांचेर आसा तांचो करप गरजेचें आसा। आनी हाचो खूब बरो उपयोग म्हाका दिसता इन लॉंग रन आमी यूज करपाक शकतले। इनिशियली एका वर्सा खातीर जरी आशिल्ले जाल्यार डेफिनेटली आमी इन लॉंग रन रिवायज करपाक शकता आनी इन लॉंग रन तेजो आमी खूब बरो उपयोगूय करूंक शकतले। हांव इतकेंच सांगतलो की म्हाका खूब कमी वेळ मेळटा सोशल मिडिया पळोवपा खातीर। म्हणजे फेसबूक आसत, ट्विटर आसत किंवा बाकीच्या सगळ्या हितूंतल्यान खूब कमी वेळ माय टीम इज हँडलिंग, बट तातूंतल्या तितूर बरें कितें आसा तें म्हाका सदोदीत म्हजी टीम दाखयता। बट खरोखरूच तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। कंटेंट क्रिएशन हे लोकल लँग्वेजींतल्यानय जावचें। आमी आमची लँग्वेज जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार तातूंतल्यानय कंटेंट क्रिएशन जावपाची गरज आसा। कारण आय एम प्रमोटींग द कोंकणी एवरीवेअर हें म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण आमी स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान कोंकणी मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाक सुरवात केला। कारण भुरगीं तेन्नाच कोंकणी वाचपाक सुरवात करतलीं कारण ते सोशल मिडियाचेर येवपाक लागतले तेन्ना। कारण आमी पळयता की मराठींतल्यान खूब बरे पोस्ट पळोवपाक मेळटा, हिंदींतल्यान पोस्ट पळोवपाक मेळटा, इंग्लिशींतल्यान तर ऑफकोर्स ऑल पोस्ट मॅक्झिमम पोस्ट इज इन इंग्लीश म्हणटा तशें 90% इन इंग्लीश, 10 to 20% इन दीस 2 लँग्वेजीस। बट आमी बींग अ गोवन म्हाका दिसता तातूंतल्यान कंटेंट बाकीचे सगळे तुमी कोंकणींतल्यान दिसता। म्हणजे हाल्ली तर हांव एक 2-3 पोस्ट पळयतालो की ते कोंकणींतल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन क्रिएशन्स वेगवेगळी क्रिएटिविटी केल्या, बट तातूंतल्यानय अपेक्षा आसा की आमी खूब चड लोकां पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार ताजी गरज आसा आनी तुमी ते सगळे करतले हाजी हांव अपेक्षा करता। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।